శ్రీమన్నారాయణ ఆండాల్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం. ఈరోజు తిరుప్పావైలో 23వ పాశురం. స్వామిని సింహాసనం పైన కూర్చోమని ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి పాశురం. ఆండాల్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం. మారిమలై ఉలంకిల్ మన్నిక్కిడుందురంగుం ஷீரியசிங்கம் மறை உத்துத்தி விழித்து வேரிமாயிர் பொங்கா வெப்பாடும் பேருந்துதரி மூரி நிமிரிந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதுர்மா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றகனே போந்துருளிக்கொப்புடையா ஷீரியசிங்கானித்து இருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருளே ஏலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. జయ శ్రీమన్నారాయణ.